ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, आपने जैसे देखा है मां रंग बलोच को जैसे कैद दी गई है, जैसे हालात खराब किए गए हैं बलोचिस्तान के, ये हुए नहीं, ये किए गए। वो BLA है, दहशतगर्द तंजीम, कुचल डालना चाहिए पाक फौज को। उसे हम पाक फौज के शाना बशाना उनके साथ हैं, उड़ा के रख दें इन दहशतगर्दों को। मगर जो शरीफ लोग हैं उनको जीने का हक दें, उनको उनका हिस्सा दें। ये BLA को उड़ा दें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप ऐसा मत करें, ऐसा मत सोचें कि आपको कोई आंच आएगी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 1500 है या 15,000 है, आपके साथ 25 करोड़ अवाम है। इनका पूरा, इनको दफन कर दे जमीन, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। बात यह है कि वो तो चले हो गया, ये आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? आप क्यों सीधी गोलियां मार रहे हैं लोगों को? क्यों आपने ये फस्तायत, जबर, जुल्म का बाजार गर्म कर दिया? आपको हया आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो करवाने वाले हैं, ये बिलावल बेगैरत का बच्चा, ऐसा बेगैरत का बच्चा है ये, इसकी हुकूमत है बलूचिस्तान में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह पे आप देख लें बदअमनी किसकी वजह से? इसी की वजह से। अब ये फिर बेगैरत का बच्चा वोट लेने के लिए चला हुआ है, ये खंजीर का बच्चा, इसे वोट मिलेंगे? जो इसे वोट देंगे वो इससे बड़े खंजीर के बच्चे होंगे, क्योंकि ये सारे जुल्म तो ये कर रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये बिलावल ट्रांसजेंडर जो है ना, ये एक अव्वल दर्जे का जालिम आदमी है। इसका बाप भी जालिम था। इसे पक्का पता है कि मेरी मां का कातिल है ये जरदारी, मेरे मामू का कातिल है। मगर बेगैरत आदमी ने आंखें बंद की हुई, कभी खोलेगा ही नहीं, इस मामले में कभी बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप मुझे भी मरवा देगा। तो वो तो ऐसा ही है जिन जान पाकिस्तान जी। अब ये मसला जो कि कश्मीर में और बलूचिस्तान में शुरू हुआ है, ये कैसे ख़त्म होगा? जिन जान पाकिस्तान जी, जब उनका हक उनको दिया जाएगा। ये जो 12 सीटें हैं, ये कैसी इन्होंने धांधली करने का प्रोग्राम रखा हुआ है कि जब मर्जी वो सीटें जीते और अपनी हुकूमत बनाए। तो ये तो ज्यादती है। असल फेयर इलेक्शन करें, करवाएं। हाँ, उसमें अगर ये जीतते हैं तो 100 मरतबा आए, हम इनको सल्यूट करेंगे। आपको पता है कि जो इन्होंने करना है, जो इन्होंने बदतमीजी का बाजार गर्म करना है, वो तो ये करेंगे ही करेंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। मजीद अल्लाह ताला अपनी रहमत करे कि ऐसा ना हो, हालात ख़राब ना हो, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। मगर जो ये दिल कहता है कि ऐसा ना हो, दिमाग कहता है कि ये होगा, ये जुल्म इन्होंने करना ही करना है। ये फस्तायत, ये बर्बरियत, ये जबर, इन्होंने लोगों पर जुल्म ढाना ही ढाना है। क्योंकि ये इन्होंने डराना है तो अगले इलेक्शन आएंगे, उसमें ये डरा सकेंगे। अगर ये इन्होंने इसमें ही ना डराया तो लोग इनसे डरेंगे नहीं। असल ये लोगों को डरा कर हुकूमत करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लोग तो पहले ही डरे हुए हैं। डरे क्या हुए हैं कि बेगैरत बना दिया पाकिस्तानी कौम को इन्होंने। इतनी गयूर बहादुर कौम थी हमारी, लेकिन इन्होंने सीधी गोलियां चला के लोगों को मजबूर कर दिया कि अपने घरों में लोगों की इज्जतें पमाल करके, माओं बहनों को सरों से नंगा करके, ये इन्होंने जो जुल्म किए हैं, लोग डर गए हैं। अब क्या करें? तो ये इन्होंने जो कुछ भी किया है ना,
وہ سراسر زیادتی ہے اور یہ زیادتی کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں۔ جن جان پاکستان جی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کال آپ کو ملے پاکستان کو آزاد کروانے کی، آپ ضرور نکلیں۔ یہ آپ سے گزارش ہے، آپ نے مس نہیں کرنا۔ اگر اس مرتبہ آپ نے مس کیا تو آپ اگلے 100 سال تک اپنی اولادوں کو اسی طرح بغیر تعلیم کے، بغیر اچھی خوراک کے، بغیر اچھی دوائیوں کے آپ کے بچوں کو ٹائم گزارنا پڑے گا جیسے آپ نے گزارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ آپ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ جن جان پاکستان جی ظلم بند ہونا چاہیے۔ جن جان پاکستان، اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان محفوظ رہے گا۔ اس کے ٹکڑے ہونے والے ہیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اس کے ٹکڑے کریں گے یہ۔ انہوں نے سودے کر لیے ہوئے ہیں اسرائیل سے، انڈیا سے، امریکہ سے، یہ انہوں نے پیسہ لے لیا ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں اب یہ وہ کریں گے وہ جو کہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہنا ہے یہ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ساری قوم سمجھتی ہے، ساری قوم ہی سمجھدار ہو گئی ہوئی ہے۔ عمران خان نے اور کچھ نہیں دیا، شعور تو دے دیا ان کو۔ روٹی چاہے وہ نہیں دے سکا، روٹی دینے کا وعدہ وہ گنجے نے کیا تھا، بے غیرت کے بچے نے، کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر دوں گا۔ یہاں پیپل پارٹی کرتی رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، پھر اب وہ جھانسا دے رہے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان، وہ چت کبری جو ہے آسوا بوٹو، اب اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے، یہاں یہ ٹرانسجینڈر کو تو ماننا ہی نہیں ہے نا پبلک نے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ جہاں بھی اب الیکشن لڑے گا یہ ہارے گا۔ اگر نہ ہارے گا تو آپ مجھے پکڑ لیں، اس کی سندھ بھی کی سیٹ بھی خطرے میں ہے، یہ جو مرضی کر لیں۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔